सोनाली साहू को कांग्रेस टिकेट दे खोर्धा केते प्रिपेयर अच्छा सोनाली साहू कांग्रेस दल को फेरी घर बहड़ा होता एवं निकट अतीत बीजेपी छाड़ी प्रतिक्रिया ना सोनाली मैडम आपको स्वागत जे कांग्रेस गोटे बड़ सुजोग देला आपको खोर्धारू रामेश्वर आप घर खोर्धा निर्वाचन मंडली कौन रहे प्राथमिक प्रतिक्रिया देखो प्रथमे मो भली जड़े साधारण महिला दैट टू ओबीसी महिला को कांग्रेस भली गोटे जातीय दल मो उपरे आस्था प्रकट करिछि मो उपरे विश्वास रखिछि। प्रथमे तो मो दलर नेता मो दलर सभापति शरद भाई को हृदय धन्यवाद देवी। द्वितीय मो दलर प्रभारी मोर नेता मोर मार्गदर्शक इंचार्ज आमर जी अच्छा अजय कुमार को हृदय अशेष अशेष धन्यवाद देवी कि अनेक चैलेंज थिले मध्य से मो भली जड़े महिला को आशीर्वाद करिसेंती मो पर आस्था प्रकट करिसेंती तांको हृदय धन्यवाद निश्चित रूपे देवी। किंतु घर 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 बाहुडिया मात्रे टिकट मिलिया ए मध्ये गोटे आश्चर्यर कथा घर बाहुडा कोन सेटा मो घर थिला अछि और रहिबो मो भारतीय जनता पार्टी रे थिले मध्य मोर आत्मा और हृदय कांग्रेस रे थिला मो कांग्रेस विरुद्ध रे कोनोसी शब्द प्रयोग करी नाही कि कांग्रेस नेतृत्व को कोनोसी कथा कहबी नाही कांग्रेस सहित मु संपर्क छिन्न भी करी नाही शरीरटी तो निश्चित रूपे भारतीय जनता पार्टी रे थिला एक कथा तो मु कहि सारिची एवं मोर जो त्रुटि थिला जो भूलटी मु करिथिली से भूल को ओडिसावासी बचपना भाबी कि मध्य क्षमा कर दैछंती आपणैछंती मोर विश्वास कि ओडिसावासी आशीर्वाद एमती रहिबो आ खोर्धा होची मु होम कन्स्टिट्युएंसी आपण जानिछंती से अंचलर झील मु से अंचलर सम्मान प्रत्येकटी परिवार होची मो परिवार प्रत्येक घरर झील झीलटा सबु परिवार तेणुकरी से अंचलर से परिवार झील जेहेतु से अंचलवासी निश्चित रूपे सम्मान रक्षा करेंगे झीर सम्मान रक्षा करेंगे। सोनाली मैडम खोर्धा एमती कौन कहे खोर्धा लोक एमती कौन कहे लोक ग्रहण करेंगे भोट देवे सोनाली ना गोटे माने अपरिचित ना नुहे मु प्रत्येकटी घर घरर परिचय प्रत्येक घरे समस्ते मते जानिछन्ती ओडिसावासी भी जानिछन्ती। द्वितीय कथा हला तमाम भारतीय जनता पार्टी रे थाई कि मध्य मो अंचल सहित जेतेबेले अन्याय हला दुर्नीति हला सेतेबेले मध्य मु जने निर्वाचित सांसदक विरुद्ध रे स्वर उत्तोलन करिथिले मो पछुक हटि नाही बोधवे प्रथम महिला हेबी जे कि दल रे रही कि निज दलर निर्वाचित सांसद विरुद्ध रे स्वर उत्तोलन करथिला तापाई माटी प्राथमिकता थिला मो अंचल प्राथमिकता थिला अंचलर स्वार्थ प्राथमिकता थिला सेतेबेले मो पई मो डर नथिला मो पदवी पळेबो मते बाहर कर देबे मोर से डर नथिला एक्सप्लेनेशन मागिथिले मते मो एक्सप्लेनेशन भी देई नथिले तो मो अंचल आग तो डेयर होबाको पड़िबो खोर्धा माटीर जीव मु से डेयरिंगनेस अछि मो पाखरे किंतु काळू खंडेतरा प्रशांत जगदेव बीजेपी झुलेई रखिछि टिकेट घोषणा करनी बीजेडी क्या टिकेट दब से संक्रांत में विधिवत भाव निष्पत्ति नहीं किंतु किभली फाइट करेंगे कांग्रेस और भीरु और कापुरुष दल नुहे कांग्रेस सब बेले डेयरिंग स्टेप नहीं आसी जो माने भीरु और कापुरुष से माने विलंब करती कांग्रेस भीरु और कापुरुष नुहे सोनाली भितर से दक्षता से देखी से निष्पत्ति नेले आगुआ देले तापर से अंचल सहित मोर आंतरिकता मोर भल पाइबा जोड़ी होगी अच्छी गोटे झील गोटे परिवार कथा को बापा माँ कथा को जो हृदय बुझी पार बाहर आसी लोक से बुझी पारे कौन प्रसंग कौन मुद्दा रहा 25 वर्ष 25 प्रसंग अच्छी प्रत्येक मुद्दा गोटे गोटे प्रसंग सेमिति नुहे एटी तमाम समस्या रही बेरोजगारी ठू आरंभ करी दरदाम ठू आरंभ करी महिला प्रसंग पानीय जल समस्या ठू आरंभ करी खणी कथा जमी जालियाती कथा तमाम कथा अच्छी एवं विगत दिन में भारतीय जनता पार्टी थिबा समय मुझे फाइट करिछि एवं सरकारी खाता को मध्य सरकारी जमी फेरई खणी खादान लुट तराज को बंद करिछि केते थर जी मु दौड़ी कलेक्टर पाखक केते थर जी तहसिलदार पाखक दौड़ी से बोध से ऑफिस साक्षी अच्छी किंतु खोर्धारे भोट सेमती नाही कांग्रेस रो यदि हम 2019 निर्वाचन को देखिबा एवं 14 निर्वाचन को देखिबा किंतु स्वागतिका कटि गले सोनाली पाइले ना 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 सेमती नुहे स्वागतिका अपा मो बड़ भौणी से कहीं केबे कटि नाहंती समर्थन करिवे सुनंतु मु तांका आशीर्वाद पाई जीवी आ मोर विश्वास कांग्रेस एभली एक परिवार जोठी आमर भल पाइबा थाए बास थरे हसीदेले सबू माने चली जाए आ मो बड़ अपा से मते विरोध कहीं करेंगे से निश्चित रूपे मते समर्थन करेंगे तांकर भल पाइबा अच्छी तांकर आशीर्वाद अच्छी मो परिवार से भौणी से आम कथा सी केबे भी मते विरोध करेंगे कि से असंतुष्ट भी नुहंती से कटिबा न कटिबा कोन से अच्छंती
ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ମୋ ସହିତ ହିଁ ଯିବେ, ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ମୁଁ କେମିତି ଯିବି? ତା ତ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତେଣୁକରି ସିଏ ବି ମୁଁ ନିର୍ବାଚନ ଗତ ଥର ସିଏ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଥିଲେ, ଦଳର ଶୃଙ୍ଖଳିତ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ହିସାବରେ ସେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଥିଲେ। ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ଗତ ଥର ମୋ ଟିକେଟ ହେଇପାରି ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଯାଇକି ବି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇଛି। ଇଏ ହେଉଛି ମୋ ଦଳ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା, ଦଳ ପ୍ରତି ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା। ତେଣୁକରି ଅପା ମୋତେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ମାନେ କାନ୍ଧରେ କାନ୍ଧ ମିଶେଇକି ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଟାଙ୍ଗୀ ଆଉ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଏ ଦୁଇଟି ଯେଉଁ ବ୍ଲକ ରହିଛି, ଏଠି ନିହାତି ଭାବରେ ଅନେକ ନେତା ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ଦାବିଦାର ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଆପଣ ଏଠି ବାଜି ମାରି ନେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଦୁଇଟି ବ୍ଲକରେ ଭୋଟରଙ୍କୁ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ନେତା ହୁଅନ୍ତୁ କି ଭୋଟର ହୁଅନ୍ତୁ, ଭୋଟର ତ ଶବ୍ଦ ମୁଁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଆପଣ କହିଲେ ବୋଲି ମୁଁ କହିଲି। ଅଞ୍ଚଳର ନାଗରିକ ସେମାନେ ମୋ ପରିବାର, ମୁଁ ସେ ପରିବାରର ଝିଅ। ଏଠି ଭୋଟ ଦବା ନ ଦେବା ସେସବୁ ନାହିଁ। ପରିବାରର ଝିଅ ହିସାବରେ ମୁଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରିବି। ମୋ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ସେମାନେ ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଝିଅଟା ଘରର ସମ୍ମାନ ମୋ ପରିବାର ରଖିବନି। ବିଜେପି ଫାଇଟ୍ ଭିତରେ କଂଗ୍ରେସର ସ୍ଥାନ ସେଠି କେମିତି ରହିବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯୋଉ ନ୍ୟାରେଟିଭ ସବୁ ତିଆରି କରାଯାଇଛି, ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି ଯେ ବିଜେପି ବିଜେଡି ଫାଇଟ୍ ହବ, କଂଗ୍ରେସ କ'ଣ କରିବ, ଇଏ ଗୋଟେ ନ୍ୟାରେଟିଭ ତିଆରି ହେଇଛି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଭଳି ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ସେନ୍ସିଟିଭ କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସିରେ ତ୍ରିମୁଖୀ ଲଢ଼େଇ ହବ ଆଉ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଲଢ଼େଇ ହବ। ସୋନାଲିକୁ ଯୋଉ ଆଗ୍ରେସନରେ ଆପଣ ଡିବେଟ୍ କରିବାର ଦେଖିଛନ୍ତି, ଆପଣ ମଇଦାନରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ସୋନାଲିକୁ ପାଇବେ। କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରିବେନି। ଫାୟାର ନୁହେଁ, ଅଞ୍ଚଳ ସହିତ ବେଇମାନି କଲେ, ଅଞ୍ଚଳ ସହିତ ଛେଡ଼ଖାନି କଲେ, ଅଞ୍ଚଳ ସହିତ ନାଇନସାଫି କଲେ, କାହାକୁ ନା କାହାକୁ ତ ଗୋଟେ ସ୍ୱର ଉଠାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାହାକୁ ନା କାହାକୁ ତ ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦାୟିତ୍ୱ କିଏ ନେବ? ଯଦି ସୋନାଲିକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ ଦଳ ତାପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛି, ମୋର କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। କିଛି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତା ଆସିବେ? ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ସମୟ କହିବ। ସମୟ କହିବ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଭଲ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋ ଉପରେ ରହିଛି। ସୁରେଶ ରାଉତରାୟ କଂଗ୍ରେସ ତାଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରିଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅ ଟିକେଟ୍ ପାଇଛନ୍ତି ନିମାପଡ଼ାରେ। ତେଣୁ ଏପଟେ ସାନ ପୁଅ ବିଜେଡିରୁ। ଆପଣଙ୍କର ଏନେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ ରହିବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ସୁର ଭାଇ ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଥିଲେ, ଦଳରୁ ସବୁ କିଛି ପାଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଦଳରୁ କିଛି ପାଇନି। ଫିର୍ ବି ମୋ ମନ ଆତ୍ମା କଂଗ୍ରେସରେ ଥିଲା। ଦଳ ମୋତେ ପରିଚୟ ଦେଇଛି, ରାଜନୈତିକ ପରିଚୟ ଦେଇଛି। କଂଗ୍ରେସ ମୋ ମା, ଏତିକି ଟିକେ କଥାକୁ ନେଇକରି ମୁଁ ମୋ ଦଳକୁ ଭୁଲି ପାରିନି। ଆଉ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସୁରେଶ ବାବୁ ତ ଆଉ ଦଳରେ ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କଠୁ ଆଶା କରିବା ବି ବୃଥା। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯେ ସବୁ କଂଗ୍ରେସ ଲୋକ ପଳେଇଲେ ତା ଭୁଲ। କଂଗ୍ରେସ ଲୋକ କଂଗ୍ରେସରେ ହିଁ ରୁହନ୍ତି। କେତେ ନେତା ଆସିବେ, କେତେ ନେତା ଯିବେ, କିନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସର ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେବ ଦୁର୍ଲଭ ବୋଲି କହୁ, ସେମାନେ ହାତ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ସେମିତି ହାତ ଧରି ଚାଲୁଥିବେ। ତମେ ଶୁଣୁଥିଲେ କିଭଳି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହିଛି, କାରଣ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଏବଂ ବିଶେଷ କରିକି ମଧ୍ୟ କଡ଼ା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଥାନ୍ତି ପ୍ରତିପକ୍ଷଙ୍କ ଆଗରେ ସୋନାଲି। ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦଳ ଟିକେଟ୍ ଦେଇଛି। ସେ ମଧ୍ୟ ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି ଏଥର ଟ୍ରାଙ୍ଗୁଲାର ଫାଇଟ୍ ହେବ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଗୌରବ ରାଜଗୁରୁଙ୍କ ସହ ସୁମନ ସୁନ୍ଦରାୟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 8 ମିଡ଼ିଆ।